dari kepemimpinan Tuhan Yesus. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, adalah sebuah keistimewaan dari Tuhan apabila hari ini kita masih diizinkan berjumpa kembali dalam acara Making Life Better. Dan khusus untuk edisi kali ini, di studio sudah ada hambanya, yaitu Bapak Ken Harrison dari New Zealand, yang akan mengajarkan mengenai kepemimpinan, leadership, yang sangat penting sekali bagi kita sekalian untuk bisa melayani, bertumbuh, dan akhirnya menikmati kehidupan ini. Good morning, Pastor Ken Harrison. Good morning. We are very happy to have you in studio. It's a great privilege to be here this morning with you. We would like you to just introduce yourself before you teach about leadership to our listeners. And again, we really appreciate your time to come to our station. Right. I'm Pastor Ken Harrison. I'm the senior pastor of Harvest Christian Church in Papakura, Auckland, New Zealand. Saya adalah pendeta Ken Harrison, mengembalakan sidang di New Zealand. I'm also the superintendent of the Assemblies of God in New Saya Zealand. juga adalah pimpinan umum gereja sidang Jemaat Allah di New Zealand. And involved in the heads of churches as the chairman for the whole of New Zealand. Dan juga saya terlibat di dalam kepemimpinan dunia gereja sidang Jemaat Allah. I have been in my current church for over 27 years and my wife helps me as co-senior pastor. Dan saya sudah melayani penggembalaan selama 26 tahun di gereja dan istri saya membantu saya dalam pelayanan. We started the church with 26 people back in 1979. Kami memulai gereja kami dengan 26 orang di tahun 79 yang lalu. And by the grace of God, we've seen the church grow to now over 800 adults, as well as many missionaries and many churches planted out of our church. Dan dengan kemurahan Tuhan, sekarang jemaat kami 800 dan kami sudah mengutus banyak utusan Injil dan pelayan-pelayan Tuhan. God laid in my heart many years ago a passion for the nations of the world. Beberapa tahun yang lalu Tuhan menaruh dalam hati saya untuk mulai bergairah menolong bangsa-bangsa yang lain. And I believe that what we're able to do in a local church, God can enable us to reproduce it internationally as well as nationally. Saya percaya kalau Tuhan memampukan kami untuk mengajar atau melayani di sebuah gereja lokal, Tuhan juga bisa memampukan kami untuk pelayanan internasional sifatnya. And I believe one of the keys for this is understanding the difference between ministry and leadership. Dan saya yakin kata kunci untuk kemampuan ini ialah kemampuan kita membedakan antara leadership, kepemimpinan, dan ministry, yaitu pelayanan. I believe for a long time the church has put ministry almost on a pedestal as being the criteria by which churches are judged by, whether they're thought as a good church or a bad church. Saya yakin di masa lalu orang menilai atau menghakimi baik atau tidaknya gereja itu dari pelayanan mereka. Now, don't get me wrong, ministry is very important. Jangan salah paham dengan apa yang saya katakan. Pelayanan itu juga memang sangat penting. Because it helps people, it cares for people, it looks after people. Karena dengan pelayanan kita bisa memelihara, memperhatikan umat. But Jesus wants us not only to do that, but to release people to do the same kind of ministry that we're involved in. Tetapi Yesus meminta kita bukan hanya melayani itu saja, tapi kita juga melibatkan orang-orang yang kita layani untuk bisa melakukan pekerjaan pelayanan. And this requires leadership. Disitulah diperlukan kepemimpinan. And so I'd like to first talk about the leadership style of Jesus, as this is our example. Saya ingin membahas mengenai gaya kepemimpinan Tuhan Yesus dan saya menggunakan ini sebagai sebuah contoh. As we well know, when Jesus was born, he was put in a stable where it was totally open to anybody to come. Saudaraku, sebagaimana saudara pada waktu Yesus dilahirkan dan masih ada di palungan, Yesus bisa dilihat oleh siapapun yang datang. It was declared prophetically what his name would be, declared prophetically what his ministry would be. Bahkan mengenai namanya dan pelayanannya sudah dinubuatkan sebelumnya. And that this ministry would go beyond him, but for him to achieve this, he had to develop leadership. Dan untuk pelayanan Tuhan Yesus betul-betul berhasil dan bisa tercapai, Yesus harus mengembangkan sebuah kepemimpinan. Otherwise, what Jesus did and what Jesus gave us examples of would never have got beyond that region of Galilee and Judea. Kalau tidak ada pengembangan kepemimpinan, maka pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus tidak akan pernah melebihi wilayah Galilea. We only have two incidences of the life of Jesus when he was growing up. Mengenai bagaimana Yesus bertumbuh, kita hanya punya dua petunjuk. But both of these give us a key to his future. Tetapi itu memberikan kepada kita kunci mengenai masa depannya.
The first happened when he was 12 years of age. Yang pertama kita mendengar pada waktu Yesus umur 12 tahun. He was left in the temple after they'd been up there to worship, and his parents had already journeyed back 3 days to their home village. Pada waktu itu dia tertinggal di bait Allah pada waktu kedua orang tuanya sudah pulang ke kampung halaman. When they realized he was missing, they went back to get him, and there he was with the religious leaders of the days discussing with them. Pada waktu orang tuanya kembali mencari dia, ditemukanlah Yesus sedang berdiskusi dengan tua-tua agama di bait Allah waktu itu. When they found him, they obviously hugged him. It was great to see him, but Jesus turned around and says, I had to be about my Father's business. Pada waktu orang tuanya menemukan dia, memang mereka memeluknya dan akhirnya ditanya, kemana kamu selama ini? Yesus menjawab, saya sedang melakukan bisnis atau usaha Bapa saya di surga. So as a 12-year-old, he had a sense of destiny, he had a sense of what his future would be. Jadi pada waktu umur 12 tahun, Yesus sudah punya a sense atau pemahaman mengenai tujuan akhir hidupnya seperti apa. I believe each one of us, when we have an encounter with the living God, is able to know a sense of destiny, a sense of purpose, a reason for why we're alive on this earth. Saya yakin pada waktu kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita pun akan menemukan a sense of destiny, yaitu tujuan daripada kehidupan kita. Apa sih makna kehidupan kita ini? And so when he goes back, the next scripture says he grows up physically. Pada waktu dia kembali ke kampung halamannya lagi, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus bertumbuh secara fisik. He grows up spiritually in his relationship with God. Dan dia bertumbuh secara rohani dan bertumbuh dalam hubungannya dengan Allah. He became a very good carpenter like his earthly father Joseph. Dia menjadi seorang tukang kayu yang bagus sekali seperti bapaknya. And if you lived in Nazareth, you would have go to Jesus to get carpentry done, to get extension to your house done, to get chairs or tables. Kalau saudara tinggal di Nazaret waktu itu, kalau saudara membutuhkan seseorang untuk memperbaiki kursi atau meja saudara atau bangunan saudara, saudara pasti akan menghubungi Yesus. In other words, for the first 30 years of his life, he was just a normal human being. Dengan kata lain, 30 tahun pertama kehidupan Tuhan Yesus, dia adalah makhluk yang sangat normal. He had to learn obedience. Dia harus belajar ketaatan. And he grew up. Dan dia bertumbuh di situ. And at age 30, he goes to John the Baptist to be baptized in water. Pada waktu Yesus berumur 30 tahun, dia menjumpai Yohanes Pembaptis untuk supaya dibaptis. And as he comes out of the water, the heavens are open and God speaks into his life. Pada waktu selesai dibaptis, pada akhirnya Allah berbicara kepadanya. This is my beloved son in whom I'm well pleased. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. At that point in time, the life of Jesus changed. Pada waktu itu kehidupan Yesus telah diubahkan. His normal, comfortable Nazareth life suddenly changes. Kehidupan normal sebagai seorang pemuda Nazaret dengan tiba-tiba berubah. This releases him now into ministry. Karena dia sekarang harus memasuki wilayah pelayanan. And the same is true of each of us. When we encounter the living God, He gives us a heart for others. He gives us a passion to share His word with others. Sama dengan kita, pada waktu kita berjumpa dengan Allah, Allah memberikan kepada kita gairah atau hati untuk menolong atau untuk menjangka orang lain. He gives us the ability to pray for other people. Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk berdoa bagi orang lain. Care for other people, counsel other people. Memperhatikan atau memberikan counseling kepada orang lain. This is ministry. Inilah pelayanan, saudara. This is vital. Inilah sesuatu yang penting sekali. Because it releases people into what God is wanting for their lives. Karena itu seperti mengizinkan orang untuk menemukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. But ministry was not the major reason why Jesus came. Tetapi pelayanan bukan alasan satu-satunya mengapa Yesus datang. He wanted to bring each one of us back into a relationship with Father God. Memang dia mau supaya kita semua kembali berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Ministry would prepare us for this. Pelayanan mempersiapkan hati kita untuk ke sana. But then we have to take it and share it with others. Tetapi kita harus mengambil itu dan membagikan kepada orang lain. And so any activity that directs or influences or facilitates ministry by others actually is leadership. Setiap pelayanan yang mengarahkan atau menjadi fasilitator untuk orang lain bisa melakukan hal yang sama, itulah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Let me illustrate this from the life of Jesus. Saya ingin memberikan ilustrasi itu dari kehidupan Tuhan Yesus.
In Mark chapter 1, Kalau saudara membaca Markus pasal yang pertama, we're given a brief account of Jesus' baptism and Jesus' temptation in the wilderness. kita mendapatkan cerita tentang bagaimana Yesus dibaptis, kemudian dicobai di padang gurun. And it answers for us the very first question, what was it that took Jesus from being a carpenter to Jesus, our Savior? Apa yang telah membuat Yesus berpindah dari Yesus seorang tukang kayu menjadi Yesus juru selamat? Coba. Jesus who ministers into our needs, Yesus yang melayani kebutuhan kehidupan kita, so that we can in turn minister to the needs of others. sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain. I personally believe it was because he was filled with the person of the Holy Spirit at his baptism. Saya sungguh percaya bahwa yang membuat Yesus masuk ke wilayah itu ialah karena dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. And this being filled with the Holy Spirit took him from Jesus the carpenter to Jesus, our Lord, our Savior, our Savior. Hal dipenuhi dengan Roh Kudus itulah yang telah membuat Yesus dari seorang tukang kayu di Nazaret menjadi seorang Yesus yang menjadi juru selamat. And so now filled with the Holy Spirit, he's led by the Spirit into the wilderness. Dan pada waktu dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuju padang gurun, Where he's tempted. di mana dia akan dicobai. Jesus faces 3 temptations. Yesus harus menghadapi 3 macam pencobaan. Every person in ministry, every person in leadership faces the same 3 Setiap temptations. orang dalam pelayanan, setiap orang dalam kepemimpinan akan menghadapi 3 macam tantangan ini. The first temptation was to misuse the power of God. Tantangan yang pertama atau pencobaan yang pertama ialah penyalahgunaan kuasa Allah. To use it for your own ends. Menggunakan kuasa Allah untuk kepentingan pribadi kita. Jesus was hungry, so the devil said to him, change the stones into bread. Yesus pada waktu itu begitu lapar dan iblis mengatakan, ubahkanlah batu itu menjadi roti. Use the power of God to satisfy your own needs. Gunakan kuasa Allah untuk memuaskan kebutuhanmu sendiri. Jesus said, not so. Tetapi Yesus mengatakan, tidak. Get behind me, Satan. Nyalah dari hadapanku engkau iblis. We are to live by the word of God. Kita harus hidup dengan kebenaran firman. So then the devil takes him up to the highest point of the temple. Kemudian iblis mengajak Yesus menuju ke bumbungan bait Allah. And he says, if you are the Son of God, you can throw yourself off this very high point and God won't allow you to be hurt when you hit the bottom. Kalau engkau benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka Allah pasti akan menolong engkau. And the devil says, when everybody sees you falling down and you're not hurt, then the whole crowd below will know you're the Son of God. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, kemudian engkau tidak terluka, maka seluruh orang yang menyaksikan itu akan tahu bahwa engkau anak Allah. This is the temptation to bring attention to yourself so you get the glory, not God. Ini adalah pencobaan di mana kadang-kadang kita mencuri kemuliaan Allah. Bukan Allah yang dimuliakan, tapi kita yang ingin dimuliakan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.